Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abal Maké Maliki, le secret, et les jeunes donc sur le plateau, sur le nouveau plateau. Donc plateau belle, bade, ingayabi. Ni les jeunes donc ayant sur le plateau ka. Ni Allah sonama inshallah. Bamanangote ko mo donné beni donc tourner mouye. Ko ni odi kibike donc domala filu yede. O kama segna kana plateau ka ina fo abandon donc tourner mouye. O tourner kelen dans la sonama amna abla donc adauna. Bashi fo tara nala sonama inshallah. Donc le génie. Bismillah. En sigira tuguni billet alamsay kabe le 16 décembre 2021. Sans plus tarder, le secret n'a pas mis le don émission Blaromena. Chelakado, allez sigler me coffre jamana walma voyage kala do nga ko abto ka muso wele wutoka sigiga baro walma be baro ke téléphone fait abto ka nege kam fana fo téléphone na am muso bon am na fo muso me mo la don wanta do donc abi fa ga do c'est ça kololo be fe na wa yalman na fa fe na bala wa ki ga blasira wala le secret ba sitara la kambe donc sababa uma kone chelaka munana musote nyonga ni watina que ça soit aventure ou bien on a nyona donc distance qu'on be donc on nyonche musote betoka appel vidéo alena musote betoka nege kan bo baroke donc par WhatsApp téléphone fait donc au baro nuno ale be ska na soro na le conteneur ni oye muye nege kan baroye nege wuli baroye yalma odna te musote sukun kam ka kamalon tigali damne donc ale ko fe wa walma ale kan a continuer pour que ka muso hakili to donc ale fan fela la donc ko la nafa yere be o neke kaina tiani muso che walma nafa tara de bastara la gambe donc sababama nafa belebele baw be ola c'est-à-dire kan neke kando ini muso che o nafa ka cha ko sobe wa kain furu kono donc ko sobe mais ketoya bae donc fly c'est-à-dire nini muso be nyonga o ketoya bi nini muso te nyonga o fana ketoya be donc abe se ka nafa mundi ambe o nafa fo anabe se ka toro mundi donc ambo toro fana fo nini muso be nyonga o ta ketugo ko fo donc nina ti nyonga fana ko fana ta ketugo fo nala ka inshallah ñu fo andi la khara ko fiye ambe fon fiye ni ya ke 600 walma ni ya jate mina 600 ajabi bina ima nala ka donc nala suna mashallah donc cela ka mumbe ka fo kale na muso ko te nyonga ni appelu be ke walma na soro ube baroke donc WhatsApp na nyona no be nege kan baroke donc uni nyonche amba fongo ba shi fo idengilente donc ala akanendo ukake ola halaya inka mais ukana achaya cela veut dire que semaine konana halna ya soro amateme tile sabaka donc semaine konana o de chekain o koro yedi ni abaro tikera abi hakili bo nyongo c'est-à-dire ni baro tigara eni muso che o be se ke sababu ye ka muso la nyine iko parce que ni don na baro tugunai o be se ke sababu ye ka tigila ke e muso ka la nyine donc iko donc ko ka fo semaine ngono bi clé saba nyona ta hal ni ma be tugu nyona me aka se ka ke clé saba donc semaine konana ka baro ke ni e muso ye clé saba ina iba ke clé kelen baro ibo ke ka jena tige baro ye c'est-à-dire aw yere ka jena tige baro iba ke no de amba feka karsa kedmen karsa ko ngolo mumba kuna abe so ngaka kalangere de anta do kalala ne daga tere mumba yan fe nala sona ma nye fara lata yino ma feka keta donc aka nyene maya be sika dla toya mununga ibi jigi sigi kan jigi da yoro ibo odi iyere ma be muso ye fe natalenye wadloni fena kadi muso ye tanga ndlo quoi o kada ye quoi donc toujours ni be baro ke ni muso ye igana bege rapport baro ye quoi do ke digi da yoro baro ye ni do be na mobile dora ko sayna nala sonama ninga ko noera nyerab na la jenesa ko soro nga terrain fena nala sonama amna tanya da gaw zira deren sinanzira donc ona nyogonaw ibo baro ke jenatige anaka future projet mun bi bolo ka toka o baro do kun tige ibe dongelen baro ke oye c'est-à-dire ka digi da yoro di irema ifrumso ra quoi c'est-à-dire avec ça digi da ka dans le futur baro mununa igana bege baro simple na so ni muso te nyonga donc bit le kelinge donc o baro ya famia ça c'est très important donc les fla ibo be baro ke rapport baro ya famia rapport baro le kelin ibo ke neke kanye quoi
i y'a faamuya i ni muso cɛ i b'o kɛ negekanw ye fo a yɛrɛ dusukun ka kami kuma dɔ la f'a ka commencer donc ka muye yɛrɛ donc ka sababuya kɛ i ka o negekan baro ye donc o bɛ kɛ sababu ye ka muso in kanuya ka taa i ma ani o bɛ kɛ hakili jigin fɛn ye hakili to fɛn ye i ka partenaire i muso de ko don a bolo a hakili bɛ to ka bila o nɔfɛ o b'a to a dusukun fixelen bɛ to donc i ka quoi o ye baro kelen kɛcogoya ye donc baro filanan n'o ye tile sabanan baro ye o kɛcogo i b'o kɛ muso yɛrɛ ka talan ye rapport kɔnɔna na c'est-à-dire k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kan n'an bɛ rapport kɔnɔna na kuma dɔ la don dɔ la karisa kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a lakɔlɔsi la k'a fɔ don dɔ la tiɲɛ yɛrɛ timiya yɛrɛ de bɛ k'i kan quoi o tuma o don na o b'a sɔrɔ i ye babijiw min wa donc ka filateliw don a kɔnɔ c'est-à-dire ko minnu bɛ yen hali n'a dɔw taara kosɛbɛ k'o dɔw fɔ a la pour que ka muso yɛrɛ sɔn a yɛrɛ ye ani k'a yɛrɛ da dɔn a yɛrɛ la olu bɛ a bɛ fɔ o ma rappellation c'est-à-dire ka o kɛ hakili to fɛn ye i ka partenaire i muso bolo pour que hakili to fɛn mun bɛ to a bolo o la hali ni ye san caman kɛ aventurier kɔnɔna na i b'a ye toujours i b'a sɔrɔ i muso hakili bɔlen tɛ i kɔ a hakili b'i kan kosɛbɛ donc tile saba o bɛ wasa kɛ ni baro kɛcogoya donc saba la donc munna an ye tile saba fɔ n'i y'a caya ka tɛmɛ o kan muso dusukun bɛ se ka dominer donc n'a a dusukun dominer c'est-à-dire a bɛ se ka kanuya ka na nege ma kojugu fo ko in sɔrɔbaliya ka ale yɛrɛ bana c'est-à-dire ni envie sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka muso bana quoi envie sera yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ k'a sɔrɔ o bɛ se k'a bana i n'a fɔ an delila k'olu fɔ donc ka tɛmɛ cogoya min na donc n'a cayara kojugu muso bɛ se ka kɛ o risque in kɔnɔna na c'est-à-dire a bɛ se ka bana quoi walima a bɛ se ka kamalen yɛrɛ fɛnɛ tigɛ c'est-à-dire a bɛ se ka cɛnɛ quoi n'i y'a caya donc kojugu donc n'i ye baro in ye k'a to yen pewu a bɛ se ka ɲinɛ mais n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni hakɛ fɛnɛ ye pour que mun b'a to mun t'a dépasser a kana na bana walima a kana na cɛnɛ ka tɛnɛku ka keleku ka taa tafu kɛ nin dɔ ye k'a sɔrɔ mun t'a yɛrɛ ka donc laɲini kɔnɔna na o la n'i y'a kɛ hakɛ ye o bɛ bɛn o de ma bon n'i y'a bɔ hakɛ kɔnɔ muso bɛ se ka don donc o risque kɔnɔna na quoi donc ni mɔgɔ mun ni a muso tɛ ɲɔgɔn kan o tigi ta o de kɛcogo ye nin ye très généralement donc ka caya donc mun bɛ yen sisan n'a y'a sɔrɔ e ni muso aw bɛ ɲɔgɔn kan o ta kɛcogoya o kɔ tɛ tigɛ o kɔ tɛ tigɛ kɛcogoya ba saba bɛ o la kɛcogo fɔlɔ ni i ni muso tɛ ɲɔgɔn kan misali yɛrɛ bɛ sugu la walima i b'i ka baarakɛyɔrɔ la ka telefɔni yɛrɛ ci a ma c'est à dire vocali o n'a ɲɔgɔnna baro mun ye negekan ye k'o barow kɛ i ta kan ka kɛ ten walima ka appel yɛrɛ kɛ ka na ni nege kuma barow ye o ye kɛcogo fɔlɔ ye waati bɛɛ fɛnɛ i m'a faamuya c'est-à-dire n'i ma se ka kɛ don o don n'i kɔni ɲinɛna bi sini k'a kɛ quoi donc o ye fɔlɔ ye filanan i donnen so kɔnɔ ka tɛnɛmusoya kan barow fɛnɛ kɛ han n y'a mɛn ko muso dɔ bɛ yen sisan k'a cɛ ko cɛ degunba de bɛ muso in kan sisan dekun mun bɛ e kan i b'o o misaliya maa wɛrɛ ma quoi ko cɛ in kɔni ko cɛ in k'a cɛ tɛ tɛmɛ miniti hakɛyanin dɔ kan quoi c'est-à-dire a kɛmɛ dekunba de ye ani cɛ in cɛ quoi donc n'i y'a jateminɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an b'a la fo ne yɛrɛ bɛ se ka fo 20-25 minutes kɛ ko cɛ in tɛ tɛmɛ hali de 3 minutes kan donc o n'a ɲɔgɔnna barokanw k'o fɔ mais baro fɔcogoya la mun ye favori ye e b'i bila o fan fɛ bon i da tɛ c'est-à-dire i tɛ i yɛrɛ laɲinɛ ka bɔ kuma in ma mais i b'i yɛrɛ kɛ a favori yanfan ye negekan b'a kɔnɔna na e ka force yirali fɛnɛ bɛ donc a kɔnɔna na donc o ye kɛcogo fɔlɔ ye donc kɛcogo filanan muso yɛrɛ bɛ cogo mun na ka to k'o baro kɛ ni a ye karisa i b'a dɔn sura dɔ la su min ka cɛ ne yɛrɛ damu dɔ sɔrɔ i yɛrɛ sɔrɔ o tuma mun b'i yɛrɛ sɔrɔ e tuma wusulan dɔ de b'i bolo sisan wusulan fɛnɛ muso ka ko man t'a dɔn dɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ ka yɔrɔ in wusu n'a ye tiɲɛ yɛrɛ an kɔni n ye damu dɔ sɔrɔ i yɛrɛ sura dɔ la su min kan vraiment sisan kɔni ka ko taabolo ka ɲi o tuma position dɔ i bɛ k'olu kalan cogo di donc sisan vraiment ni ne yɛrɛ y'i ye sisan et puis i ka fini dɔ bɛ yen hali n'o ye muso wɛrɛ la a bɛ se ka n jatigɛ dɔɔni quoi c'est-à-dire nege bɛ se ka na n'a quoi donc mun de b'i la sisan donc ka a yɛrɛ togoya ka to k'o baro kɛ ni donc a ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na c'est-à-dire o ye baro kɛtogoya sabanan ye ni ni muso bɛ ɲɔgɔn kan k'i to baarakɛyɔrɔ la k'i to du kɔnɔ i m'a faamuya ka misaliya barow ta ani ka baro ɲɛsin a yɛrɛ ma donc personnellement i y'a faamuya donc a kan ka kɛ tan de ni i ni muso bɛ donc ɲɔgɔn kan donc o barokan ninnu olu de bɛ kɛ sababu ye ka muso ka kanuya sama ka na i ma parce que fɛn mun bɛ negeya di mɔgɔ ma
a b'o sɔrɔ sira mun fɛ a b'o fɛn in kanu quoi o ye wajibi a bɛ n'a fɔ hali n'i bɛ muso fɛ kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen i b'a ni fini mun ye hali n'i y'o fini maa wɛrɛ da i hakili bɛ jigin o muso in na quoi donc a bɛ ten muso mun bɛ yen ni dilanko ka dɔgɔ a bolo dɔɔni ni dilanbaro ni kow bɛ fɔ a ye o bɛ dilanko na a fari kɔnɔna na bon o de bɛ kɛ rappellation ye c'est à dire hakili jigin fɛn ye muso in yɛrɛ la n'a y'i ye dɔrɔn hakili bɛ jigin o baro n'o fɛn ninnu na o de b'a to waati bɛɛ a hakili dalen bɛ to i kan wa o de b'a to waati bɛɛ a farikolo fana bɛ élargi hali ni nana k'i b'a rapport kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ a fari ka teli k'a dɔn k'i laminɛ parce que e yɛrɛ kɛn bɛ ka fari in lakunu ka bila déjà baro kɔnɔna na i y'a faamuya donc ni muso bɛ ɲɔgɔn kan o ta kɛcogoya ye nin ye faama man ka k'a ma dɔn fiyewu o y'a fɔlɔ ye donc an ko a bɛ se ka na nin ye nafaw de ye an ko a bɛ se ka na nin tɔɔrɔ jumɛn ye a bɛ se ka na nin tɔɔrɔ belebeleba 2 ye walima 3 o kɔrɔ ye de n'i ye communication tigɛ baro in tigɛ i muso ra i mana da la cogo o cogo baro dumani minnu an bɔra ka minnu fɔ n'i y'o to yen tant que ni whatsapp ni télé u b'a fɔ cogo di telegram ko ninnu bɛ sen na ani viber ko ninnu bɛ yen hali ni e ye baro tigɛ ni i muso ye i mana tigɛ n'a ye cogo o cogo i kana miiri ko diinɛmɔgɔ b'e bolo dɛ k'a kunkolo datugulen don hali n'a bumunen don c'est à dire k'a don bɔrɛ yɛrɛ kɔnɔ k'o da siri n'i ye baro tigɛ n'a ye i k'a bila i kunkolo la k'a fɔ dɔ de kɛn bɛ ka baro tugu n'a ye dɛ kana se ka yɔrɔ fiyewu donc baro in man ka tigɛ ayi n'i y'a tigɛ dɔrɔn dɔ kɛn bɛ ka tugu whatsapp bɔlenba de don ni fɛn ninnu bɔlenba de don ni e y'a tigɛ dɔrɔn dɔ bɛ yen nɔ o kɛn bɛ k'a tugu fo bɛ to k'a fɔ a ma cɛ i cɛ ye muso i cɛ a ye muso ɲumanba sɔrɔ dɛ ne ɲɛ b'ira bumu kɔnɔ cogoya min na i hakili ko an tɛ ko kalama hali n'i bɛ fini finma kɔnɔ kɔrɔ place min b'ira ne ɲɛ b'a la koyi donc e cɛ in a tɛ baro k'i fɛ wa o ka silamɛya ko walima o ka nin ko a dun bɛnna muso ɲumanba ma i lèvre ninnu i ɲɛ tɛ da in na i dawolo ninnu e dawolo bɛ mun yɛrɛ fɔ quoi a bɛ mun fɔ e yɛrɛ kan ni e cɛ b'o dɔn a tɛ bɔ i kɛrɛfɛ o voilà donc ni e y'o fɔ dɔrɔn filateli ka di muso yɛrɛ bɛna fɔ o ye jumɛn ye ayiwa komi muso furulen ko don n tɛ fɛ ka n da don o bɛɛ la sinon e yɛrɛ ɲɛda bɛ kuma mun fɔ i yɛrɛ farisogo kan ka na duguma n'i ye sira de an b'a fɔ e ma ye donc directement a bɛ sira de parce que ko dogolen kunfan bɛ muso la quoi donc a bɛna nkalonba dɔw dilan o ko kɔnɔna la a ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ a bɛ ka accès de ɲini ka se ka muso hakili k'a minɛ quoi donc n'a ye muso in hakili minɛ dɔrɔn i b'a ye ale bɛ kɛ muso ka baro kɛra ye mais en privé voilà ni cɛ bɛna voyez ninnu a b'a bɛɛ effacer hali a bɛ numéro yɛrɛ effacer a bɛ numéro dɔ a kunkolo la donc cɛ tɛ waati mun na a bɛ fa n'a connectera fa bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ o kɔnɔ i jɔn ka taa lajɛ ni cɛnin connecté don dɛ donc muso mun bɛ connecté ka taa lajɛ ni cɛnin dɔ connecté don cela veut dire que o cɛnin y'a hakili dominer baro la whatsapp kɔnɔna na walima o n'a ɲɔgɔnna plateforme dɔ kɔnɔna na quoi donc cɛ ka négligence i muso ye k'a to yen e tɛ foyi baro kɛ n'a ye o de b'o kɛ donc a bɛ kɛ i ɲɛ bɛ i muso la furu kɔnɔna na i bolo dɛ mais a hakili kisɛ kelen den o tɛ i kan a hakili tɛ hali fan fɛ yɛrɛ waati yɛrɛ de y'o fɔ quoi parce que a fɛnw nana quoi donc ni e y'a to yen dɔrɔn dɔ b'a tugu i muso hakili bɛ bɔ donc i fan fɛ o ye fɛn fɔlɔ ye o ye problème ba de ye donc problème filanan o bɛna kɛ sababu ye ni bɛ ka rapport kɛ ni e yɛrɛ furumuso ye pour que a ka se ka damu sɔrɔ e la tellement que ni cɛ ka kuma cayalen don a tulo kɔrɔla la f'a ka t'i miiri o cɛ in na ko image fixer e yɛrɛ kan pour que a bɛ se ka damu sɔrɔ i la cogo min na parce que kumakan ninnu bɛ farikolo ɲaga de donc a mago b'a la o tigi yɛrɛ de ko o waleya mais comme jɛnɛya kɛra tɛ a bɛ furu kɔnɔna na donc a bɛ sɔrɔ ka a hakili kɛ ka a esprit ka sɔrɔ k'o kɛ ka ani mun bɛ ka baro kɛ ko image da o kan yanni mun bɛ ka baro kɛ ko image sama k'o bila cɛ kan kuma k'a sɔrɔ a mago bɛ damu yɛrɛ mun na pour que ka se k'o sɔrɔ donc rapport la yarɔ n'a kɛra o ye hakili cɛnni de ye n'a fɔra e bɛ furu kɔnɔna na pour que ka se ka damuba sɔrɔ n'i ka pa i muso i cɛ ye f'e ka cɛ wɛrɛ imaginer par imaginer i cɛ la walasa ka se ka damu sɔrɔ a la ka sababu kɛ kun jumɛn ye parce que n'a bɛ baro minnu kɛ baro in donna i la trop a dɔw bɛ yen u bɛ to baro kɔnɔna na ni seliwaati sera u t'u ko de tellement que cɛ bɛ baro ja cogoya min na u bɛ ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ni seliwaati sera fo ka t'u ko pour que u ka se ka seli quoi donc cela veut dire que muso tora furu kɔnɔna na nka hakili bɔlen don donc furu kɔnɔna na pewu o ye problème filanan ye donc sabanan i ka bonya bɛna commencer donc ka dɔgɔya a ɲɛ kɔrɔ parce que n'i bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ mun bɛ yen muso mun bɛ yen n'a b'i bolo furu kɔnɔna na
bonɲɛ fila de bɛ yen ka taa sabara a b'o da i kan c'est-à-dire ni i bi a bɛ damu mun kɔ n'a b'o o dafalen sɔrɔ i la a bɛ bonɲɛ mun di i ma o bɛ kɛ bonɲɛ totali ye voilà mais a bɛ dépenser mun kɔ a ka musakaw n'a b'o dafalen sɔrɔ i la a bɛ bonɲɛ mun d'i ma o bɛ kɛ o tilancɛ ye o tɛ kɛ totalité ye quoi o bɛ kɛ donc o tilancɛ ye i y'a faamuya donc ni e bɛ yen dɔrɔn ten c'est-à-dire damu i tɛ se k'a di musakako fana i tɛ k'o fana assurer donc sisan a bɛ bonɲɛ mun d'i ma o ye furu tɔgɔ bonɲɛ ye cela veut dire que ko dɔw bɛ yen dɔrɔn minnu tɛ se ka ban tɛ se ka kɛ olu ma a b'o kɛ mais i tɛ se ka bonɲɛ foyi sɔrɔ donc a fanfɛla la donc ka kuma lasurunya dɔrɔn ni a kɛra ni e kuma ɲɔgɔnya ye walima baro ni fɛn ye k'a to yen donc ne ale ka hakili sera fo a tɛ se ka damu sɔrɔ ira f'a ka a barokɛ ɲɔgɔn imaginer ni e ye pour que ka damu sɔrɔ cela veut dire que diya mun kan k'a to a b'i bonɲɛ n'o bɛ bɔ e yɔrɔ ka na ale la cela veut dire que o tigɛlen don quoi donc o b'o bonɲɛ fana tigɛ ka bɔ yen o la e muso bɛ commencer ka to k'i manqué donc furu yɛrɛ bɛ disigira o la bon e yɛrɛ fana kun ti ko dɔw kɛ e bɛna commencer ka to k'o kɛ i bɛ to ka bala k'a bila a tulo kɔrɔ parce que e kun t'o kɛ o parce que a fana ye ko kuraw de dɔw de kɛ a kun ti minnu kɛ donc ni bila tulo kɔrɔ daminɛna o bɛ na furu in ta cogoya kan cogoya mun a laban na a bɛ se ka kɛ danger ba yɛrɛ ye donc ala k'an kisi a ma ka kuma lasurunya dɔrɔn baro cɛ ni muso cɛ ni aw tɛ ɲɔgɔn kan o kɛcogoya yala an y'o fɔ ni aw bɛ ɲɔgɔn kan n'a tɛ ɲɔgɔn kan an y'o kɛcogoya fɔ déjà donc ni aw bɛ ɲɔgɔn kan kana to yen dɛ kana baro in to yen dɛ n'i y'a tigɛ k'i t'a kɛ fiyewu dɔw b'a fɔ ko whatsapp téléphone t'ale bolo mais i da yɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'o fɔ e ta o kɛ fiyewu ka kɛ kun kelen ye ten a bila i kunkolo la ne de y'a f'i ye hali ni muso bɛ sa so kɔnɔ a tɛ bɔ fiyewu yɛrɛ communication b'a ni dɔ cɛ n'i y'o mɛn don o don i bɛ kasi a n'o bɛ baro dɔ kɛ n'a fɔra k'e muso yɛrɛ bɛ sɔn ka nin kuma fɔ bilahi i b'a fɔ tiɲɛ tɛ voilà donc i kana fɔ i b'a ka diinɛ in lajɛ walima k'a falakaw lajɛ a bɔra nin du in kɔnɔ kiriti kara non 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 nani ka baro ye an bɛ o waati de la a fɛnw nana a ka kumaw fɔ a nege ka cari aw ni ɲɔgɔn cɛ halala la sinon a nege bɛ cari e de la mais a cari mɛ ale ni dɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o tɛ halala ye fo a bɛ ja sɔrɔ o tigi ka kumakan fɛ ni e ye kana siga o la fɛ an bɛ waati min na ko sisan o de don a tɛ wuli fiyewu n'ala ka diɲɛ ye donc ka kuma lasurunya o de kama téléphone u bɛ muso cɛ caman bɛ yen sisan u b'a fɔ k'u bɛ t'u muso ka téléphone espionner a ma s'o la o n'i y'a selen espionnage ma téléphone ko la halisa e sigasigalen de don sinon n'i ye nin kow daminɛ ni muso ye muso yɛrɛ bɛ cogoya min na a tɛ se ka diɲɛ foyi dogira bilen mais ninnu yeli ye k'u to yen bon kɔlɔlɔ min bɛna a kɔnɔna na o fana de ye nin ye donc ka kuma lasurunya baro bɛ kɛ ni muso ye ni aw tɛ ɲɔgɔn kan ni hakɛ ye pour que a kana na taa don degun kɔnɔna na donc n'aw bɛ ɲɔgɔn kan hakɛ foyi tora o b'i yɛrɛ de arranger wa o de b'a to diɲɛ in fana bɛ sabati i muso ni kɔnɔna na a ka cɛ la quoi n'ala sɔnna machallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le sɛgɛrɛ ɲininkali jaabi ɲɛna an bɛ taa ɲɛfɛ rapport kumaw cayalen don a nɔfɛ adamadenya datugu i n'a fɔ le sɛgɛrɛ yɛrɛ ko cogo min na ko jɛn tɛ se ka kɛ a kɔ k'an dara a kama ou bien mun de fɔ le sɛgɛrɛ bon an m'a fɔ an dara a kama dɛ a b'an dali la quoi a b'an dali la voilà i n'a fɔ misaliya la sisan mɔgɔ ma dan pour que i ka dumuni kɛ quoi nka dumunikɛ b'i da nin kɔnɔ quoi o cogo de don ji bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ tɛ donc an dakun ye mun ye daba y'o fɔ déjà quoi mais ku wɛrɛw minnu b'a kɔnɔ rapport fana y'o dɔ de ye ayiwa basi tɛ o b'a yira an tɛ se ka ɲɛ a kɔ tɛ voilà a bɛ ten de d'accord le sɛgɛrɛ ko rapport n'a ma ɲɛ an tɛ se ka ɲɛ a kɔ ko wagati tile hakɛ joli kanunen don a kɛli la dɔgɔkun kɔnɔna na a kɛ don yɛrɛ fana na ku joli ɲininen don pour que k'i ka kɛnɛya conserver fo ka taa se kɔrɔli ma le sɛgɛrɛ k'i ka bilasirali ko la baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ko rapport les jeunes fana y'a sama kojugu dɛ ko an da kan don ko an dara kama de non an da kun tɛ donc an ma da kama fana ka kuma lasurunya mais baasi t'a la an dali dɔ de don c'est à dire a b'an dali kɔnɔ quoi a bɛ n'a fɔ ni jiminɔgɔ y'i minɛ i ma da jimi kama mais jiminɔgɔ b'i dali kɔnɔ quoi jiminɔgɔ minɛ i bɛ ji min quoi donc rapport fana o ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔ farisogo kɔnɔna na a kan ka kɛ mais ani da kan don o tɛ kelen ye quoi i y'a faamuya voilà donc ka kuma lasurunya ko n'an tɛ ɲɛ o kɔ k'a sɔrɔ furu dun bɛ yen furu ye halala de ye mun bɛ bɔ ala yɔrɔ walasa ka jɛnɛya bali quoi a kɛcogo ɲuman semaine kɔnɔ tile joli ani n'a bɛ kɛ don min na siɲɛ joli walasa i bɛ se ka mɛn
a rapport yɛrɛ la ka se k'i ka maakɔrɔbaya kɛ k'a sɔrɔ donc degun tɛ i dara donc ka kuma la surunya dɔrɔn an b'a fɔ n ko sexologie ye mun fɔ o kɔrɔ ye minnu ye cɛnimusoya kalanjanbaw kɛ ka kɔn anw ɲɛ n'olu y'a philosophie ye u ye mun fɔ an t'u sɔsɔ an bɛna segin u ka fɔta kan dɔrɔn donc anw bɛ se ka mun fara kan ka sɔrɔ k'o fara kan donc olu caman taara mun fɛ u ko semaine kɔnɔ siɲɛ 4 tile 4 c'est-à-dire semaine kɔnɔ tile 4 ko i bɛ se k'a k'o la ko o tɛ baasi ye a ma fɔ don o don k'i k'u tugu ɲɔgɔn na hali ni b'u panpan mais tile ka 4 sɔrɔ semaine kɔnɔna na semaine tile 7 ye saba dɔ in ka kɛ k'a sɔrɔ i ma rapport kɛ k'o b'a to i bɛ mɛn donc ka rapport kɛ k'a sɔrɔ i ka kɛnɛya bɛ donc i bolo i y'a faamuya o ye semaine jate ye donc n'i b'a kɛ ko siɲɛ joli ɲininen don siɲɛ mun ɲininen don pour que i ka se k'i ka kɛnɛya yɛrɛ conserver i y'a faamuya siɲɛ 2 de ɲininen don ni i nege ka bon siɲɛ 2 de ɲininen don n'a kɛra cɛ nege ka bon ou bien muso nege ka bon ni nege kɔni ka bon siɲɛ 2 de ɲininen don siɲɛ ɲɛnɛma 2 voilà pour que i bɛ se ka mɛn i ka ɲɛnɛmaya la cogo min na k'a sɔrɔ degun t'i sɔrɔ siɲɛ in fana bɛ se ka kɛ cogoya jumɛnw na ani waati jumɛnw kɔnɔ k'a sɔrɔ a tɛ tɔɔrɔ lase cɛ ma parce que cɛ de ye rapport kɛba ye très généralement ka caya cɛ de ye ɲininkali kɛ siɲɛ in kɛcogoya 2 b'a la c'est à dire ni i da kuma sera ka ɲɛnamaba 1 kɛ k'i da ni ja binna i la c'est à dire i ka sunɔgɔ kan ni ja binna i la ka wuli ka ɲɛnama wɛrɛ kɛ walima i k'a to fo dugu jɛtɔ ka ɲɛnama 1 kɛ c'est à dire siɲɛ 2 in kɔni k'o kɛ su 1 in kɔnɔna na nka i kan'u kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi voilà i kana fɔ i b'a 2 bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà n'a kɛra ɲɛnama ye dɛ ɲɛnama kɔrɔ ye di mun ka rapport janya b'a ta miniti 15 la ka taa fɔ miniti 45 la ni o tigi ka siɲɛ ɲɛnama siɲɛ 1 b'o sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ɲɛnama donc ko a kan'u kɛ ɲɔgɔn fɛ o tigi man ka siɲɛ 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u tugu ɲɔgɔn na i b'a faamuya mais n'a sɔrɔ e ye 3 minutes ye baasi tɛ ta la i bɛ se ka siɲɛ 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'o la i n'a fɔ 2 minutes 3 minutes donc e bɛ se ka siɲɛ 3 kɛ ɲɔgɔn fɛ baasi t'o la o tɛ tɔɔrɔ se e ma parce que minutes t'i dépasser quoi i y'a faamuya voilà donc première heure ani dernière heure siɲɛ ɲɛnɛmaw na minutes janya ka ta 15 la ka taa se fo 45 ma ça dépend de toi i yɛrɛ cogoya la quoi i y'a faamuya donc o ye ni i nege ka bon o ye siɲɛ 2 ye o ye siɲɛ 2 ye i y'a faamuya première heure walima dugu jɛtɔ walima i sunɔgɔra ka wuli i k'a kɛ ka kɔni siɲɛ 2 in ka bɛn su 1 kɔnɔna ma siɲɛ ɲɛnɛma 2 la quoi donc o ye ni mun nege ka bon bon mun bɛ yen k'a fɔ e nege man bon e farisogo nege man bon donc an b'a fɔ e ta siɲɛ ɲɛnɛma 1 de don mais a bɛ se ka kɛ waati 3 in bɛɛ kɔnɔna na n'a ka di i da kuma a ɲɛnɛma 1 in ka kɛ ka taa miniti 15 la ka taa se fo miniti 45 ma ça dépend de toi i fanga bɛ se ka kɛ cogoya min na i y'a faamuya donc wali i k'i da yɛrɛ ka wuli dugutila fɛ k'a ɲɛnɛma 1 kɛ dɔrɔn a banna wali i k'i da ka wuli fo sɔgɔmada fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ dernière heure la dugu jɛtɔla yɛrɛ ko o ɲɛnɛma 1 yɛrɛ kɛ dɔrɔn donc a banna o la o bɛ cɛ de concerné cɛ mun n'a sɔrɔ ale farikolo nege man bon kosɛbɛ mais rapport kan ka kɛ parce que rapport jateminɛ de b'a la kuma dɔ la k'a fɔ rapport nege tɛ e la k'o b'a to i t'a kɛ o man ka kɛ parce que ni mɔgɔ de bɛ furu kɔnɔna na jateminɛ de bɛ kow la i m'a faamuya a bɛ n'a fɔ sisan e ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ kɔnɔna na frigo b'a ka du kɔnɔ frigo bɛ so kɔnɔ frigo falen bɛ jisuma na a tigi bɛ e ka mara kɔnɔna na e k'a fɔ sisan bon ni jiminɔgɔ ma ne minɛ ji tɛ min a b'a to fo jiminɔgɔ ka ne minɛ a bɛ sɔrɔ k'a min ne ne bɛ min tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a min yarɔ n'o kɛra a bɛ kɛ tɔɲɔni ye donc furu ye cogo de ye c'est à dire i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ yen nege tɛ e la envie t'i la mais ni i provoquera i bɛ se ka rapport kɛ donc cɛ kan k'o jateminɛ ni muso y'i provoquer hali ni nege t'i la n'a t'i tɔɔrɔ kojugu jateminɛ kɛ i ka muso ka dilan d'a ma i n'a fɔ muso kan k'o jateminɛ ni cɛ ye muso provoquer hali ni nege tɛ muso la jateminɛ kɛ i k'a di muso ma parce que kuma dɔw la waatiw bɛ fɔ donc ɲɔgɔn kɔ i y'a faamuya donc o de kɔrɔ ye ko ni nege t'i la donc nege t'i la cogo o cogo o la i ka n'i yɛrɛ bila siɲɛ 2 kora bilen mais ɲɛnɛma 1 in i bɛ se k'o kɛ waati 3 in kɔnɔna na soit première heure la ou bien dugutila fɛ ou bien dernière heure i bɛ se k'olu dɔ la 1 donc choisi hali n'a nege t'i ka partenaire la i k'a di a ma n'a nege bɛ e la walima n'a nege t'e la a nege bɛ partenaire la donc côté 2 bɛɛ de ko don a ka di pour que tɔɲɔni ka se ka bɔ donc couple kɔnɔna na cogoya min na donc a sigilen bɛ minnu kan an fɛ yan o de ye nin ye donc rapport a janya bɛɛ ma k'a kan sexologie baw bɛɛ taara sira mun fɛ an b'o fɔ k'a confirmer u ko
ni laɲini minnu sabatilen bɛ avant a rapport c'est à dire yani cɛnimusoya ka daminɛ fɛn minnu kan ka kɛ ko n'o bɛɛ dafara ka taa miniti 5 la ka taa se miniti 20 na ko muso bɛ se k'a ka lafiya sɔrɔ cɛ fan fɛ quoi voilà ko nka ni o ma dafa ka taa miniti 15 la ka taa fo miniti 45 la muso b'o risque kɔnɔna na pour que ka se k'a ka lafiya di donc a ma i y'a faamuya bon rapport fɛnɛ na information dɔ fɛnɛ bɛ an b'o di rapport sigilen bɛ pied mun yɛrɛ kan n'o y'a pied général ye na rapport daminɛna pour que mankan foyi kana k'aw ka furu kɔnɔ rapport ko la na rapport daminɛna cɛ teliyara cogo o cogo walima muso teliyara cogo o cogo rapport sumayara cogo o cogo walima rapport teliyara cogo o cogo muso k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ o de kanunen don o de b'a to mankan tɛna furu kɔnɔ muso k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka cɛ kɔnɔ cɛ ka sɔrɔ ka na dɔn a yɛrɛ sɔrɔ o de b'a to mankan foyi tɛ kɛ furu kɔnɔna na a sumayara cogo o cogo walima a teliyara cogo o cogo donc voilà muso de fɔlɔ kan k'a yɛrɛ sɔrɔ rapport kɔnɔna na kuma ka sɔrɔ ka kɔnɔni kɛ cɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ o de b'a to mankan tɛna furu in kɔnɔ n'a kɛra n'a a daminɛna cɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ muso bɛ kɔnɔni na cɛ n'i ye cɛ jɔ 100 o 100 50 n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ o ye daga jiginnen de ye fɛn in daga bɛ jigin donc k'a sɔrɔ muso bɛ ka e kɔnɔ problème bɛ na donc n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ rapport mankan ye mankan fɛn o fɛn b'a kɔ cɛ ka yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ c'est cɛ de k'i yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ i b'a sɔrɔ o de bɛ couple in kɔnɔna na cɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ muso bɛ ka cɛ kɔnɔ bon communication ninnu tigɛlen don cɛ fan fɛ fɛn tɛ ka baara tɛ ka se ka kɛ bilen donc i b'a ye mankan tɛ se ka bɔ furu in kɔnɔna na cogoya si de la donc a kuma lasurunya dɔrɔn cɛw k'o jateminɛ i b'a bila i kunkolo la hali ni ti tɛmɛ 5 minutes de kan o 5 minutes kɔnɔna na ni muso b'a yɛrɛ sɔrɔ e ɲɛ problème t'i ka furu kɔnɔ donc voilà miniti ko in bɛ kuma wɛrɛ de ye muso ka côté fɛ quoi mais hali ni e bɛ 1 heure de kɛ o 1 heure kɔnɔna na ni e b'i yɛrɛ sɔrɔ muso ɲɛ problème bɛ yen i ka baara ma dafa f'i ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ de donc rapport sigi bɛ nin pied de kan pour que mankan foyi kana kɛ couple kɔnɔna na ni sira de don n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le sɛgɛrɛ a faamuyara hakili la i ye kuma koloma yɔrɔ bɛɛ fɔ donc n'i ka kuma in résumé fana lajɛ i ko ko miniti o y'a dama kuma de donc kuma bɛ mun nɔfɛ rapport kɔnɔna na o ye professionnel ye pour que ka muso lase a lafiya yɔrɔ ma avant que cɛ ka se i ka kuma résumé y'o de ye voilà i y'a faamuya parce que a bɛɛ bɛ cɛ de concerné i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ yen sisan n'i y'a di cɛ dɔ ma pour que muso in k'a yɛrɛ sɔrɔ fo cɛ ka miniti 45 miniti 50 ta fo cɛ k'o ta forotaji la mais o muso kelen n'i y'a di cɛ dɔ ma 15 minutes bɛ dafa tuma na o b'a sɔrɔ muso in y'a yɛrɛ sɔrɔ cela veut dire que cɛ kan ka professionnel baw de kɛ rapport kɔnɔna na muso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ joona cogoya min na n'o kɛra foyi ma ɲini e fɛ n'a y'a daminɛ sisan techniquement n'i y'a daminɛ i sera ka i ka professionnel kɛ techniquement muso y'a yɛrɛ sɔrɔ sisan n'a ka di i yɛrɛ b'a bila sisan n'a ka di i bɛ taa ɲɛfɛ sisan muso tɛ se ka jalaki foyi di i ma mankan in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ dɛ cɛw caman de b'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ muso bɛ kɔnɔni na donc ni e sera ka na ni technique ye mun b'a to muso b'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ hali n'o kɛra 2 minutes de mankan t'i dara wa muso tɛ problème foyi las'i ma mankan kuma tɛ yen quoi kuma foyi tɛ kɛ yen quoi donc ko in bɛɛ bɛ o de nɔfɛ quoi donc kɔrɔ ye k'a fɔ a technique professionnel yaw an tɛ se k'o bɛɛ fɔ YouTube sanfɛ u bɛ t'o kalan k'o dɔn cɛw k'a kalan k'a dɔn o de ka ɲi voilà parce que a dabɔra de pour que jɛnɛya kana kɛ halalaya in ka kɛ donc kɛcogo ɲuman walasa jɛnɛya in ka dabila o ɲɛɲini bɛ kɛ wajibi ye ni pan kɛra o kun jɛnɛya in bɛ kɛ o wajibi ye a bɛ fɔ k'a fɔ mais a bɛ kɛ parce que fɛn mun bɛ kan ka bila a nɔ na o tɛ ka sɔrɔ donc diyagoya de y'a kɛlen o tɛ wa a bɛ n'a fɔ kɔngɔ b'e la sisan dumuni tɛ e bolo walima dumuni t'aw fɛ yen kɔngɔ b'e la dɔw da a ye na ka dumuni kɛ e t'aw fɛ yen bilen sisan i bougelen don ka taa fan wɛrɛ fɛ i taara sɔrɔ kini dɔ mama fan nɔfɛ ko a ye na ka dumuni kɛ e bɛ mun kɛ voilà a bɛ ten de donc o cogo kelen de don voilà donc il faut que kini in ka tobi de pour que a ka wali kini in to yen tant que ni kini ko in tɛ ka ɲɛnabɔ so fiyewu yɛrɛ de wali kini di n'o a tigi ma o bɛ kɛ wajibi ye hali ni ko a ma ɲi a b'a kɛ a ma ɲi kan quoi donc a ko ɲɛɲinini o ye wajibi ye donc professionnellement n'i b'a fɛ k'a kalan k'a kow ɲɛdɔn an t'o bɛɛ fɔ YouTube sanfɛ i bɛna an ka groupe sanfɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka leçon sɛgɛrɛw bɛ yen n'i y'a kalan k'a dɔn i bɛ kɛ professionnel yɛrɛ n'Ala ka jɛ inchallah mais an ka groupe ye ɲɔbugu ɲɔw don i bɛ weleliw kɛ a ta k'anw ye min ye donc o bɛ f'i ye les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord an b'a fɔ fanu ye bi kɔni minute janyana dɔɔni an b'a fɔ fanu ye toujours ka to lamɛnni na u k'u abonné u ka vidéo aimer u ka partager
u ka continuer ni ɲininkaliw ye an bɛ yaw olu de kama n'u garisɛgɛ kɛra min ye n'Ala sɔnna a bɛ di ma. Baasi t'a la toujours Malick le secret et les jeunes na plateau ba nga ya be ni ba ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet ka da ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛnɛ na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de ni daw gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni ko kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye dɛ minute jɛna dɔɔni n'Ala sɔnna ma mais baasi t'a la kunnafoni de don mun bɛ mɔgɔw nafa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala sɔnna ma inchallah donc mon frère n'a sɔrɔ degun b'i ka i ka kursi kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen i b'an wele dɛ degun n'Ala ka diɲɛ ye ni mun ye kuma dama ye an n'o f'i ye k'a wuli ka bɔ yen nka n'a tɛ ɲɛ f'i k'i bolo don poche fɛnɛ kɔnɔ o ɲɛ bɛ f'i ye dɛ ma chérie fɛnɛ n'a sɔrɔ degun b'i ka tafe kɔnɔna na a kibaruya de ko don yafa bɔrɛ kelen i b'an wele n'a sɔrɔ degun b'i ka degun n'a sɔrɔ kunnafoni dama dɔ mun kan ka d'i ma an n'o kunnafoni d'i ma n'Ala ka diɲɛ ye k'a sɔrɔ i ma fɛn bɔ dɛ nka n'a y'a sɔrɔ degun de don mun n'a sɔrɔ o tɛ ɲɛ fiyɛ f'i ka dɔ bɔ i bolo i b'a don poche kɔnɔna na dɛ n'Ala ka diɲɛ inchallah donc an ka groupe fɛnɛ a bɛ yen groupe bɛ ka marcher su donc ani tile a bɛ marcher la donc n'i b'a fɛ ka yɛlɛ groupe in kan ale ɲɔbugu ɲɔkow don dɛ i bɛ weleliw kɛ a ta kanw ye mun ye o na fɔ i ye n'Ala ka diɲɛ inchallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.